Ouais, je te rappelle pas de Ziyech ça, mal Portugal. Il a fait quoi? Le 7, bah il a très bien joué. Tant mieux T'as pour pas lui. regardé N'Jebji. Non, والله j'apprécie l'attitude d'Emi. Ah, j'ai regardé le Non, match, mais ça, après, ce que j'ai j'apprécie Il regardé, a regardé le match, mais après les noms. c'est qui le numéro 2, le Ouais, numéro ouais. 8 mec, Moi, je peux Osef, ils me comprendre. font pas rêver حيت avec ils ça. sont pas دابا انا نقول لك مازال Là, je تقول peux لي comprendre, لا mais Amine, je le دريبلز connais, ça طلع شيري باصير ربك راه حافظ الكورة تاعو. ولكن هادو ils sont pas assez charismatiques pour justifier l'intérêt. ولكن ديما حنا في المغرب كان عندنا غير واحد كنعرفوه فهمتيني. وراه هذاك الواحد انا بوغ موا سي بن لا عطيه. كان عندنا بلوزيور، كان عندنا يعني بحال دابا فاش ليبوك النيبت ديال كان ديما في شي باصير ايكيب المغرب كتمشي عند شي مغربي ما عندوش مع الكرة تيقول لك حجي اولا شي يقول لك فهمتيني يا فلاش. بوغ موا مانون سيتي بن عطيه. فوالا بيان جو صافي صافي. فهمتي. Ouais, c'est plus le cas parce que Ben Atia d'abord il a في قطر. دوا مع با دوا معاه. راه غرق ديال ما غرقش والله يوفي قطر. والله حتى ما غرقش بالله. لا يوفي يليس لا يوفي صاحبي. كان في الا في لا يوفي ابري بايرن. يوفي قطر يوفي لا. قطر. دار بايرن افون. لا لا بايرن يوفي قطر. بايرن يوفي دابا في روما كان شويه وكان تفرش مشى لبايرن تفرش رجعوه صافي لا رجع الخراج. لا il a pas ماشي تفرش هو il était était plus pas aussi blessé bon qu'on le que croyait. non il s'est plus blessé que لعب du coup غرق. Donc peut-être ما عطاش les résultats qu'ils ترى تبليس attendaient. واحد 6 شهور هادشي هو يتسطى. مخلص فاهم هذا. سوف اذا كانت عنده كلوز ديال لا بليسيور. كاينين مقوده الصاد ملي كتجي تلعب مع المغرب مع عواز في الحفاري وتشوف كتخرج مع الطوب راه مقوده الصاد. تبليسه في ماتش ديال المغرب اي وي نو حق لي زيكيب كيقول لك اخويا انت ديالنا ما تلعبش مع ليكيب ناسيونال. هي لي زيكيب كي دوموند الوغ هذاك ما باينه سي سي با لا كوب دو موند ولا شي حاجه سيريو ديماري سو كي امبوز اللعيبه صافي كي ديماريو. المهم امين لا ستار دابا المغرب هو زياش tu verras في لا كوب d'Afrique si tu regardes. Ça marche. Bah d'ailleurs il est en 2000 là avec l'Ajax. لاجاكس طيروا ليا L'Ajax, كريستيانو خونا il a marqué l'enculé. ترى طيارات الريال ولا يوفي. هو الريال 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 لا الريال هذا العام راه الريال فاش لعبات مع سميتها هذيك ويسكا راه كان ان شوك دو با دي تابلو. ماشي الصات اللي كان كيقولها. شوف الوالد راه ريالي وجيت عنده ذاك النهار قلت له ما تفرجتي في الماتش، قال لي ديك شوك دو با دي تابلو يشوف فيا واحد الشوفه ناقصه قال لي فكر ولا الريال فيغيتي. الريال كروند ايكيب ما عرفتش وي نو نو جو ندي ليستوار حنا ولاد اليوم دابا اكطوالمون ان انستون ريال لا ولكن كتبقى ديما كتخلع سوغ بابي واش فهمتيني. لعب على اليويفا لعب على اليويفا زعما واخا تجيبها دابا تكون ديرنيير في البطوله ولا تو سكو تو فو كتخلع سوغ. وي باسكو الهيبه الريال صراحه السميات عندها هادشي شكون عندها الصدر ما كنفهمش كيفاش تخسرات الصاد. باسكو سي دي ميرد راه ايزون با ديكيب ما عندهمش فرقه عندهم دي جوور انديفيدوال ولي كل واحد ماشي عنده الاجنده لو ديالو 11 هاد لو 11 باش كيلعبوا هما باش داو لي 3 ديرنيير تشامبيونز ليغ دافيلي ودابا حيد عليهم غير كريستيانو. نعطيك واحد ليكزومبل دابا كاريت بيل واش كان كيلعب ما كاينش الاخر ما كاينش كيلعبوا المونترينور الاخر ما كاينش كيلعب ايسكو وكاريت بيل علاش ما حتى كيجي زيدان عاد كيلعبهم وكيلعبوا مزيان وكيفهمتي جو كومبرون با. قلت وقيلا ديك لا ديبوندونس رونالدو. Voilà, la seule personne qui peut faire vendre des maillots, qui peut faire vendre des places, c'est Gareth Bale. Enfin, il croit. دابا سي كاريت C'est lui شيل l'attaquant. كاريت وراه كيمارك وراه سي ان بون جوور Oui, ولكن لونترينور الاخر راه سيتي اون ميرد. oui. اونترينور اللي جا مورا زيدان il faut dire les choses comme elles sont. زيدان دا كلشي جا الاخر il a fait le tout. Il a tout Pourquoi fait. des actionnaires, des milliardaires qui posent de l'argent pour le Real. Et là, ils posent de l'argent pour le Real. Ramèche pour qu'ils puissent gagner la Champions League, comment ils s'en battent les Mais c'est couilles. pas ça le sujet. Non, c'est le sujet à ça. Non, j'ai pas fini. Alors, moi, ils s'en foutent que ça gagne la Champions League ou la Liga ou la Khara. Moi, s'ils gagnent, il y aura juste de la visibilité des fans en plus. C'est tout. Du coup, ça fera plus de ventes et plus de merch. Mais jamais de la Neri, je suis pas d'accord. Mais bien sûr que si, Assad, mais tu ouvres quoi. Tu Neri ça mais n'importe quoi. As-tu la Champions League juste pour
حيد هادشي que tu vas gagner en termes de marketing ولا de visualité comme tu as كاين dit. الفلوس الشامبيونز ليغ. راه عرفتي شحال ديال الفلوس تتربح؟ شكون اللي كتعطيها شحال كربح اليويفا شحال كربح البروميير شحال كربح 120 مليون دورو ولا مع 110 ولا مع واخا شحال. واخا 120 مليون دورو هما جابوا غاريت بيل ب 100 مليون لا يلا لا frérot, غاس tu عارف vois غتقضي qu'ils les ont الفرقه ديال payés الكره. شوف شنو هي الدخله برينسيبال كيدخلها بالمايوات يا امين. سي لي غير مايو المايوات. لي مايو لي شهر كونترا ديال دو البيع غير يدخلوا فلوس كاع Non, les contrats de diffusion télévisée هما la denrée هذا باش لي principale. سبونسور ولي لي زيد كونترا عليهم كيما التيرانات وزيد عليهم البيع والشراء. مي الغونتري برينسيبال هي لي دروا تيليفيزي حيت كيتنيغوسيو مع لا ليغ في بدايه العام والفرق كيتخلصوا في بدايه العام. Mais c'est pas les championnats qui gagnent. نو لي شامبيون كي كان سيخرج فقط Pas العام. championnats, les coupes qui gagnent. امين. ولكن le fait que tu ne pointes pas du doigt que les équipes qui gagnent la Champions League qui de plus de 100 millions d'euros, là, c'est ولكن huge. ça 100 millions d'euros. C'est ça le truc, Abedi. 100 millions d'euros, ça ne fait que rembourser les achats du mercato. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. واش دابا C'est juste ça. دابا تسنى استنى شوف حنا نديرو واحد parce القضيه. que je sais pas comment UEFA, tu fais la Champions liaison des League, choses, برايز faites le domaine, mais je pense pas Prize qu'ils money. attendent de gagner ou de gagner la Champions League pour amortir Non, les frais non, qu'ils ont non. perdu Je suis le mercato. je suis d'accord avec toi. تصور شوف ولكن الفينالي ولكن انا جبت نقول لك هادشي ce que je veux te dire c'est juste le fait de gagner la Champions League ياك داك le price les prices ديال la Champions League ça ne fait que rembourser des choses alors que les bénéfices اللي فين كاين الربح العاقه c'est tout ce qui est حاجة أخرى. merch tout ce qui est les droits On est droits d'accord. هذا. Ouais, Et comment tu peux avoir comment tu peux devenir cher pour les droits ou d'Akshi? C'est en gagnant. Donc oui, ça c'est clair. Mais les Mais bien actionnaires, sûr, mais- les actionnaires, au Non, en fait, les droits de diffusion, c'est pas vraiment en gagnant. C'est l'attrait de la ligue dans son intégralité pour les diffuseurs télévisés. C'est la ligue qui négocie هادشي وكيتقسم داكشي ما بين الفرق. Drez, manière c'est pas équitable. juste ça, hein. Moi, je trouve que c'est un truc plus simple que ça. C'est juste la notoriété du club, ça. C'est Voilà, visiblement et là. que tu gagnes ou que tu gagnes pas, mais qui connaît un club عنده واحد la notoriété مشهور في بلادو ودار le besoin une époque في l'histoire وبقات مشهورة, c'est fini. Beşiktaş, Galatasaray. Tu crois qu'ils يدخلوا شي فلوس بلا رديف هذوك Mais bien sûr, Turquie, mais Mais bien pas sûr. sûr. non. اسمع pas autant que la Juve, Barça, etc. C'est parce que la Ligue. Non, mais la parce que rediff, Ligue, parce que la Ligue, le championnat, عرفت ديال الرediff. PSG, دابا PSG, elle gagne quelque chose, Amine. Elle gagne que dalle. Là, Mais c'est elle a par de la rapport au notoriété championnat. في l'Europe. La championnat. C'est le championnat. C'est le c'est championnat pas qui bien, négocie, c'est pas l'équipe qui négocie. On s'en fout de la notoriété de C'est l'équipe. même pas- Il y a c'est- le championnat qui جمع le viewership. Le championnat qui دخل بزاف. C'est même pas le championnat, c'est même pas le championnat, c'est la Ligue. C'est la Ligue, C'est la exactement. fédération, Yak. Il y a exactement. Non, c'est la ligue. Il faut faire la différence entre la fédération et la ligue. La La ligue la fédération est nationale, privée. dans le sens la Ligue, vraiment la LFP. Oui, la ligue, l'organisation, Voilà. et l'organisation elle est gérée par qui? C'est les équipes sont les membres. C'est ça, c'est ça. هما اللي كينيغوسيو au début de l'année. فهمتي كينيغوسيو مع les droits de diffusion télévisée ويقسموا داك الشيء ومن بعد عاد كيبدا العام ومره في بدايه العام يدخلوا فلوس باش تعرف فهمتي. عاد من بعد كيبدا فاز بعدا كتعطيهم فلوس بزاف. ماشي غير بزاف. Juste après كيجيو les endorsements تاع les pubs, tout ce qui est voilà. Et rien à voir avec le club, les pubs en plus. C'est ça qui pour les joueurs, pour les joueurs. Oui, راه حتى الكلاب عنده لا بوب. Bien sûr. Wow, chauffe Messi, Miskin. Imagine si Messi était Nike. Imagine. Oui, ça serait encore plus huge. Rah Nike maintenant ils sont en train de kibkiou. Depuis que Ronaldo il a quitté Madrid, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de se dire mais il faut absolument qu'on chope Messi. Ouais. دراري واش باركو هادي انا نقول لك the Premier League ranks fourth among professional sports league in the world par revenu 5 milliards 340 millions d'euros. Tout sport confondu. Tout sport Ah confondu. voilà, ok. 5 milliards sur 5 milliards 340 millions في العام. Et c'est même pas exact, faut croire. لا C'est هادو encore لي plus ريفوني que ديال ça. لي زيكيب وديال لي ليغ داكشي الاوفيسيال عاد La ما PL راه كنحسبوش بزاف اصلا. ما كنحسبوش شنو اللعابه كيدخلوا بيرسو هادو الفراقي لي ليغ La نورمالمون في PL, الستاندard. la Premier League, elle est regardée partout au monde. وهاي شو how Ah, much mais money does the l'engouement. Premier League make? The Premier League va par revenu elle est quatrième au monde 5340 millions d'euros. شوف الكلاسمون ديال l'intendance, hein. Vraiment l'intendance ou ديال l'engouement ديال division 2 et 3 et 4 حتى ل 5.
Première. شوف سي سامبل انا نقول لك the C'est Premier ouf, League is the most watched sports league in the world. Mais oui, ça rah jusqu'à Céline, division 5. 212 territoires, 643 millions واش عمرك de شتي foyers. عمرك شتي Enfin, un pays qui 4,7 millions. شوف un pays qui diffuse à la télé la division 5 ديال الكورة 5 Hmm. c'est l'Angleterre. ترى الشامبيونشيب ترى سي Hmm. انا جاي الشامبيونشيب هذيك لا دوزيام ديفيزيون جوست ابري بروميير ليغ راه احسن من ليغ 1 امين. Bah oui, ça m'étonne même pas ça. Ligue 1 شكون فيها Ligue 1 فيها بي اس جي. بي اس جي صافي راه سي- يلاه ولات فيها راه افون ليغ 1 اون لا كونيسي با. راه لا كتقول يلاه ولات فيها شوي داكور ولكن صافي 5 ans 6 ans ils arrivent pas encore à faire quelque chose. لا زعما افون كو البي اس جي نو سوا راشتي بار لي قطري امين افون حنا كنا كنشوفوا ليغ انا بعدا بيرسونيلمون مون اكسبيريونس كنت كنشوف لا ليغ 1 غير فاش كيكون شي مغربي لعب في شي فرقه. Putain moi même pas. Je connaissais pas. Je Claro. connaissais pas la Ligue 1. Zama, je m'en foutais carrément de l'OM, de tout ce que tu veux. Je me rappelais que c'était domination totale de Lyon ou ça. L'OL. كان فيها ديك عزيم قعود غوفو سيدني Ah, غوفو. ouais. كانت صافي ليون دوميناسيون توتال. On s'en foutait de ce qui restait. دابا وليتي كتسمع سانت تيتيان ليل l'OM هادي با دخل عندي la session. tout de suite. Join me bro. Faut qu'on fasse l'émission ياك. نشوف. Ah il m'a ramené la Zentorno in front of my house. حلف بالله شريتيها. لا c'est pas c'est la tourisme. لاتين وعندي هذيك سميتها شريت لوطخ كوراما. كوروما اي ماشي كوروما. كوروما كنت تفكرني في كوراما ديال عطا شحال عندي ناروتو. ناروتو. بيتان عندي 39000 شي j'ai rien mec j'ai pas de thune. وانت انا باسكو بقيت عندي 200 Oh بعدا دري 30000 كان عندي في كاش عندي في جيبي. سي بون سي في. عندي 249. Putain t'es riche. Je vais prendre un avion. غادي شي ان افيون جي يجيبني عارف. Bah ouais c'est le but hein. On va pas faire صراحه جي attendre. تي اس بستيلي في بي اس كتريح تبقى Oui, Oui, moi des fois je jouais sur la play juste pour tourner. Hein. Oh putain. C'est dommage qu'il n'y a pas de serveur modé sur la play. راه كاينين. Non. ويلي. Tu sais que c'est devenu un argument de vente sur PC. دو كون. Get دي كوستوميز. mode servers هذا content. بالاخ بي ما كاينش في. Tu sais que sur la play, jusqu'à mars ou là, avril 2017, ils l'ont arrêté, mais avant mars تصورك واحد 2017. كيصور فيا. وات ذا فاك انا ان بي سي كيصور فيا. Il est... Ah oui, pour les flics. بوغ لي فليك. Quand il play. Ouais, je te disais, tu pouvais transférer ton compte Gel Play sur PC jusqu'à mars 2017 là. تخيل. On savait pas, sinon on l'aurait fait hack. باوي. كون عندنا الملاير دابا. Oui, on va aller chercher la thune. Le PC. L'avion. Allez, le saut magique.